سلام دحن دوعيلكم زخبركم تملكتنا على الربع قطري ساعة 6 فرعان زحرنا يم زيناتات حزنا قريبنا لنا مس زيناتات الساعة هافت قبرو بمداي ملكت قوانقوا دما سلمون هايلو مس ملا سمويا استوديو تلفزيون تግራይ حبيرناكم كنصنحنا نمكتالكم عديمنا فلما نملا تقتلت امنه كريستنا انكو عن بعل لدت بسلام ابصحكم ابصحنا خنبل نفطو زي خبركم تملكتنا بمقنيات قطتا فنو ناي زينا ساعتنا بزي مخمارنا دما يقريتها بمحتاتنا بفلماي زينا اكسكركم بريزيدنت غيزام محدار تግራይ ታደሰ ወረደ አብ ውሽጥ ዓድን ወፃን ዝርከብ ህዝብ ትግራይ بمقنيات بعل لدت ملأختي سناي تمني تمحلاليفهم زي بعل انت نخبر أب مأخلات معقوبة تمزابلتي مكران موتن زتانا قدو زلو تمزابلتن مملاس حبرتنا ان تناخر الليلوم يوحنس برهانة توساق حيزلون بعل لدت أب أزيوز تحلال خطميت حمام عصوان سقاين زعبلو خينم زبعلو وزلو تمزابلت وغنات بمحقاز كنوعلو يقبائلهم بريزيدنت غزياوي ممحجار تግራይ ታደሰ ወረደ ثم بريزيدنت بمغنات بعل لدت نايمكو عمس حكم ملقتي أب زم حالف اليوم نز قداي زي تقاسوم نايمكو عمس حكم ملقتي ببيت صحفات بريزيدنت غزياوي ممحجار تግራይ أبيلو نابي تلفزيون تግራይ استلأخ ملقتي بريزيدنت غزياوي ممحجار تግራይ ታደሰ ወረደ كم زم ملقتهم أبو وشت عدن وصعن انزلو تقارو ملا تقتلت امنة كريستنا أب زم حالفو ملقتي نحمشت عمتات أب سقاين مكران كوينهم أب معو تمزابلت زحلفو زلو وغنات قدات أكل حربنياتات سدرا سواتن كمون أب سلامن مرقعن استوافر حيل تازتا تግራይ انكو عن معلدت إياس كريستوس بسلام مبصحكم أبصحنا قبلو سنايت منيتهم قليصم بعلدت أب أزيوز تحالخ طميت حمام عصوان سقاين زعبلو خوينا النبعلو زلنا بعلي زولتهم بريزيدنت أب مأخل تمزابلت حصعات زتقاو حصقب تمزابلتي أب ملا كالوت مأخل تمزابلتي زلو عصو يلوم نزيز أقمزي تردقهم كابز تفالي كورنعات عالم نمدقافن علنا لكم نمبالن زرقاكم ودقافن حاليتون لعل كوري زبوهاب يزبلو بريزيدنت غزاوي ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ أب حصعات زبصح حصقب نمقلال زرقنايو سناي تبقسو حاليتون دقافن أب كالوت معقب تمزابلتون تخورت كجبرن زبعل انتنا خبرون تمزابلت وغنات بمحجازن كخون كم زقباء تصاوعيت أغربهم تمزابلت وغنات نحمشاي تختاتلتي عمتات أب زلو بهوت كصنحو زقبركم ودقاف زنا أري زولو بريزيدنت ታደሰ ወረደ ናይት ጸገም መሰረታው መፍትሒ ተመዛወልት ወገናት ናብ መረቦተ መመላስ በመኻኑ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ኩሉ ዝካአሎ ኩሉ መዳው ድጋፍ ከም ዝቅጽላሉ ዘለን እምነት ልዑል ይክብሉ መልእክቶም አመሐላሊፎም بعل لدت انتنخبر أب حدقا تميت زركبو تمزابلتن صقومات وغناتن بمحقاز كخون كم زلوو أبوتات هايمانوت كتما مغلات أويعم تي بعل ناي حادنت سلامن الرهوان كخون دما اتوم أبوتات هايمانوت سناي تمنيتوم قليس أمالو قبر مدهن تولد مدهن توساق حيزلو أبوتات هايمانوت كتما مغلا بعل لدت ملكيتوم أبزم حلالفو ملأختن كعب صحكم بعل لدت ناي سلام حادنت فقرن متحلاين كخون سناي تمنيتوم قليسهم بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين اتخبركم لقاونت بيت كريستيان مؤمنات أو كتما زلهم أو بصر زلهم أو وصع عد زلهم دقنا حواتنا زاهر أملاكنا بشرنتو عمت ملوء حليو ناكل التشحين 18 عامة مرد ناي قويتانا مدحانيتنا إيسوس كريستوس بعال لدت انكو عبصحكم بسم ابن ولدن منفس قدوسن حد أملاخ آمين زخبراتكنن حزب جزي أبيهر بحبر حزب كريستيان كعاب في الله انقع ني لدت مدحاننا قويتانا يسوس كريستوس مدحاني عالم كل التشحن 18 بهيوت أصنحكاتكم أصنحنا بسم آب ودن منفس قدوسن حد أملاخ آمين آب وشت تግራይ
ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለኹም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኣመንቲ ክርስትና እንኳዕ ንመበል 2018 ልደት በዓል ኣብፅሐኩም መብፅሕና ክብል ይፈቱ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ቆሞስ ልደታ ለማርያም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መቐለ አባ ጥዑም በርሀን ፕሬዚደንት ሕብረት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ትግራይ መጋቢ አብርሃም ወልደ ገብርኤልን በዓል ልደት እንትነኸብር ፈጣሪ ንወዲ ሰብ ዘርአዮ ፍቕርን ትሕትናን ትምህርቲ ብምውሳድ ብጥሜትን ሕማምን ዝሳቀዩ ዘለዉ ተመዛበልትን ካልኦት ዝጸገሙ ወገናትን ብምሕጋዝን ብፍቕርን ምትሕልላይን ክኾን ከም ዘለዎ ይምዕዱ እቶም ኣሕዋትና ኣብ በረኻ ወዲቖም ኣብ ኬንዳ ኮይኖም ብፀሓይ ብነፋስ ብጥሜት እዮም መከራ ዝርኢ ዘለውና ስለዚ ምስኣቶም ተውዒልና ንስኣቶም ተዘኪርና እውነተኛ ልደት ይኸውን ማለት እዩ ብሕማም ሰኣን መሐከሚ ስኢኖም ብጥሜት ሰኣን ምግቢ ስኢኖም ይሃልቁና ኣለዉ ሓደራ ኣብ ሰማይ ሓደራ ምድሪ እዛ በዓል ሓቀኛ ክትከውን እንተኾይና ነዚኣቶም አንረስዕ ኣብ ኩለና IDP ዘሎ ህዝብና ኣብ ሕማቕ ኣሎ ሓሳረ መከራ ይረአ ኣሎ እዚ ብዝፈትሕ ምንቅስቃስ ክንገብር ነፍሲ ክትሓድር ዝገብር ናይ ርህራሄ ኣገልግሎት ናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት ክንገብር ግድ ይብለና ማለት ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቁልውላው ክትወፅእ ዘላቐ ሰላምን ሕውየትን ንምርግጋፅን ኣካላት ኣመራርሓን ተጋሩ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ንሰላማዊ ዘተ ምርድዳእን ዕርቅን ተቐራሪቦም ክሰርሑ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ፀዊዖም እተሰደደ ኩሉ ናብ ገዙን ንኽምለስ እቶም መራሕትና እውን ንሰንሳቶም ዝረሓሓቑ ዘለዉ ክቀራረቡ ሰላም ንህዝቦም ክሓሱ እግዚአብሔር ምሕረት ከውርደልና ህዝብና ናብ መረበቱ ይመለስ ክምለስ ተኾይኑ ከዓ ተጋሩ ክንሰምር ክንሓብር ሓደ ኣብ ዝገብሩና ነጥብታት ሓደ ክንከውን ህዝበ ክርስቲያን ብርሃን ዝተበሰረሉ በዓል ልደት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተኽብር ሓገዝ ንዘድልዮም ወገናት ብምድጋፍ ክኸውን ከም ዝግባእ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ማእኸል ትግራይ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ስምዒዶም ብፁዕነቶም ብምኽንያት እቲ በዓል ንተኸተልቲ እምነት ክርስትና መልእኽቲ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ፍስሐ መዝገበ ዘዋደዶ ፀብጻብ ከም ዝስዕብ ከቕርቡ እዩ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ዝኸበርኩምን ተፈተኹምን ውሽጥን ውጭን ዘለኹም ኩልኻትኩም ናይ እግዚአብሔር ኣመንቲ ደቂ እግዚአብሔር ዝኾንኩም እንኳዕ ን2018 በዓለ ልደት ኣብፅሐልና ኣብፅሐኩም ልደት እንትንብል ዘለና ብርሃን እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ንኩልና እንኳዕ ናብዚ ይብፅሐልና ዝሒዝ እኒሄ ዝተዛሃበ ዝጠመየ ዝፀምአ ዝዓረቐ ኩሉና ተኻፊልና ንክበልዕ ነቶም ተሰዲዶም ዝኒሄ ኣሕዋትና እውን ናብ ቦትኦም ንክምለሱልና ኩሉ ንፍይት ክኸውን ኩሉና እውን ብጸሎት ንእግዚአብሔር ክንጥይቆ ስለዚ ብርሃን እዩ እሞ ብርሃን ክበልና እሱም ብርሃን ንክኸውን ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ብርሃን ዝተጋሃደሉ ብምዃኑ መከራ ተመዛብል ተብቂዑ ትንሳኤ ትግራይ ዝጋሃደሉ ክኸውን ተመንዮም ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ኣመንቲ ነቲ በዓል እንተኽብሩ ንዝተመዛበሉን ዝተጸገሙን ወገናት ብምሕጋዝ ከብዕልዎ ከም ዝግባእ ድማ ብፁዕነቶም ኣምዒዶም ኣለዉ ፀብጻብ መለሰ ኣባዲ ሓቢርና ንከታተል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እስመ ናሁ ተወልደ ለክሙ መድህን ናይ ዓለም መድሓኒት ተወሊድልኩም እሞ ደስ ይበልኩም ኢሎም ቅዱሳን መላእክት ናይ ክርስቶስ ምውላድ ንዓለም ኣበሲሮም እዮም ናይ ክርስቶስ ልደት ናይ ደስታ በዓል ናይ ሓጎስ በዓል
እንኳዕ ን2018 በዓል ልደት ኣመንቲ ክርስትና ዝኾንኩም ኩልኹም እንኳዕ ኣብፅሓኩም እንኳዕ ኣብፅሓና ክብል ይደሊ ተጋሩ ተመዛቢሎም ዘለዉ ኣብ ትሕቲ መከራ ዘለዉ ኩሎም መከርኦምን ጥመቶምን ተወጊዱ እንደገና እውን ካብቲ ዓዶም ተመዛቢሎም ኣብዘይ ዓዶም ተሰዲዶም ዘለዉ እንደገና ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ተመዛቢሎም እውን ኣብ ትሕቲ ድንኳን ኣብ ትሕቲ ቀዳድ ድንኳን ዘለዉ ኩሎም እዚ ብሙሉ መከራ ተወጊዱስ ዳግም ሓድሽ ልደት ትግራይ ተወሊዳስ በቃ ናይ ልደታ ብስራት ክንሰምዕና ኩላና ሃንቀውልና ንጽበ ዘለና ልደት መዓልቲ እውን ክነኽብር ተለና ክሳዕ ዝምለሱ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ክሳዕ ዝምለሱ ኩልኹም ኣመንቲ ክርስትና ትበልዕዎ ትሰትይዎ ብልደት መዓልቲ መሊሖም ሰቲኹም ተሓጒስኩም ትውዕሉ ንሳቶም ናይ ሓጎስኩም ተኻፈልቲ እንትኾኑ ቶም ተመዛበልቲ እንተኾነ ምስኣቶም ክትውዕሉ ኣለበለዚያ እውን ኣብ ገዛኻትኩም ፀዊዕኹም እንተዘይተኻኢሉ እውን ሒዝኩም ከይድኩም ናይ ልደት ሓጎስ ተኻፈልቲ ገይርኩሞም ንኽትውዕሉ ሓደራ ንብለኩም ኣለበለዚያ በይንኻ ምግብ በይንኻ ምስታይ እውን ንባዕሉ ልደት ኣኽቢር እየ ክበሃል ኣይግብኦን ትርጉም ሓጎስ ዘለዎ በዓል ልደት እንትነኽብር ተመዛበልትን ጽጉማት ወገናትን ብምሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ጸሓፊ መንበረ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ሳሙኤል ገብረታቴዎስ ተወሳኺ ሒዞሎ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ኩልኩም ኣብዚ ዘለኹም ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣባላት ዝኾንኩም ከተፈላለዩ ቦታ ዝመጻኹም እንኳዕ ን2018 ዓመተ ምህረት በዓለ ልደት ብሰላም ዝበፅሐና ልደት ማለት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ብስራት ሓጎስ ዝተረኣየሉ ዓለም ኩሉ ዝተመስገነሉ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወሰማያት ወሰላም በምድር ተዋሂሉ ናይ ምስጋና መዓልቲ ህፃናት ዘመስገነሉ እዩ ነዚ ድማ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓት ጎይታ ብምውላዱ ኩሉ ዓለም ዝተሓጎሰሉን ደስታ ዝተገለጸሉን እዩ ከምቲ ትንቢተ ኢሳይያስ ተዛረቦ ህፃን ተወልድልና መድሓን ድማ ተገሊጽና ኢልዎ እዩ ሰላምና ፍቅሪ ድማ ምድሪ ኮይኑ እቲ ህውከትን ሰላም ዝነበረ ጎይታና ምውላድ ሰላም ኮይኑ እዩ እቲ ተጨኒቁ ነበር እስረኛታት ዝተፈትሕሉ ንጥመት ድማ ዝደሓንሉ ናይ ምስጋና ምውላድ ድማ ደቂ ኣዳም ብምሉኡ ዝተሓገሱሉን ዘመስገኑሉን መዓልቲ እዩ ስለዚ ዝበዓል እዚ ክነኽብር ከለና ብፍላይ ኣብ ትግራይና ዘሎ ሕዚ በዓለ ጥሪ ዘመን ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሰላም ደስታ እቲ ደስታና እቲ ሓጎስና ነኽብረሉ ሕድሕድ ኣብ ገዛና ንሰርሖ እንበልዖ ነገር ምስ ተመዛበልትን ምስ ተጸጎሙን ክንገብሮ ዝግበና እዩ ከም ቤተ ክርስቲያን ድማ በዓለ ጥሪ መስለ ዝኾነ ናይ መርዓ ናይ ተስካር ናይ ክርስትና ዘለው ነገራት ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ መከራብ ስቃይ ስለ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ንተስካርን ንመርዓን ንተፈላለየ ዝውዕል ነገራት እንተሃልዩ ምጽጉማንን ነቶም ተሸገሩን ሰባት ንኸውዕሉ እዚ ጸውዒትና ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ ከም ቤተ ክርስቲያን እቲ ኻሊእ ድማ ህዝቢ ዓለም ድማ ተፈናቀልቲ ልደት ክንሕብር ለተለና ጥራሕ ንሕና ክንሕጎስ ኣይኮነስ እቶም ኣብ ሓዘንን ኣብ መከራን ኣብ ስቃይን ዘለው ስድራና ሓጎስና ምስ መዛበልቲ ሓጎስና ምስ ሕብረተሰብና ሓጎስና ምስ ተጸገሙ ክኸውን ከም ዘለዎ ናይ ኩላትና ጻውዒት እዩ ልደት ሓጎስ እዩ ኣንሕና ጥራሕ ተሓጒስና ተይኮናስ ዝተጸገመ ወገናትና ዝተሸገረ ሓውና ዝተሸገረ ተዴና ከምኡ ድማ ስድራ ተጋደልቲ ዘለው ደቃ ኣሰዊያ ምንም ሓጋዝ ዘይብላ ሰበይቲ ደሞ ኩሎም ኣቦ ሕዋት ዘለው ኣካለ ጉድኣት ዝበዓል እዚ ንኩላትና ተሓጋጊዝና ሓብሕብኩም ተረዳዲና ክንሓልፎ ናይ ኩላትና ጻውዒት እዩ በዓል ልደት ድማ ናይ ኩላትና ደስታ ጎይታ ብምውላዱ ተሓጒስና ጎይታ ብምውላዱ ድማ ዓለም ደስታ ኮይኑ ናይ ምስጋና መዓልቲ እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት እናበለ ተመስግነሉ እዩ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ን2018 በዓል ልደት እግዚአብሔር ያኽብረና
ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ሕዚ ድማ ካብ ናይ በዓል ዜናታት ውፅኢና ናብ ካልኦት ዛዕባታት ክንሰገር ሕብረተሰብ በዓላትን ተኽብርን ሓደጋ ባርዕ ካብ ዘቃልዑ ነገራት ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ከተማ መቐለ ገሊፆም ባርዕ ተጋጥም ድማ ነበርቲ ብቕልጡፍ ንምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ከፍልጡ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ኣለው ታደለ ዳኘው ንዘዋደዶ ጸብጻብ መርሃዊ ተስፋይ ከም ዝስዕብ ቀርቦ እዩ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላት ከም ዘጋጥም ዝገለጸ ኣተሓባባሪ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ከተማ መቐለ ኣይተ ሓበን ውበት ናይዚ መንቀሊ ድማ ጉድለት ጥንቃቐ ከም ዝኾነ የብርህ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ዓመት እዚ ዝሓሸ እዩ ይኹን እምበር ኣብ 3 ወርሒ እዚ ልዕሊ 9 ለኣክል ቃጸሎ ኣጋጢምና ነይሩ ክብድ ዝበለ ናው ሰብ ህይወት ዘጥፈልና የለን እቶም 3 ቃጸሎታት ናይ ኹምሪ ቃጸሎታት እዮም እቶም ተረፉ ከዓ ቀሊል ዝበሉና ክብድ ዝበሉ ናይ መንበሪ ገዛውትና ኣብ ዱር ወይ ከዓ ናይ ሕርሻ ዝኣመሰሉ ቃጸሎ የጋጢምና መብዛሕትኡ ሰዓት ኣብ በዓል ግዜ ናብ ፓወር ምጭናቕ ክህሊ ይኽእል እዩ ካብ ሸለልትነት ይልመጽእ መብዛሕትኡ ኦልሞስት ልዕሊ 80% ና ልዕሊ ክንሪኦ ከለና ብናይ ሸለልትነት ዝመጽእ ቃጸሎ እዩ መብዛሕትኦም ክንሪኦ ከለና ናይ ሽምዓና ናይ ቤንዚን ዝኣመሰሉ ቃጸልትና ግን ኣጠቃላይ ክንሪኦ ከለና ቃጸሎ ለጋጥም ዘሎ ብሸለልትነት እዩ ሕብረተሰብ በዓላትን ተኽብር ንሓደጋ ባርዕ ካብ ዘቃልዑ ነገራት ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ይግባእ ዝበለ ኣይተሓበን ሓደጋ እንተጋጥም ድማ ብቕልጡፍ ንምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ሓበሬታ ክህብ ከም ዘለዎ የተሓሳስብ ሕብረተሰብ ክገብሮም ዝግባእ እቶም ጠንቂ ሓደጋታት ዝበልናዮም ከባቢኡን ካብቲ መንበሪኡን ከርሕቕ ከም ዘለዎ ንኣብነት ቤንዚን ኣብ ገዛኻ ጌርካ ትድቅስ ተኾንካ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣሳሊጥካ ኒኻ ማለት እዩ ኣብ በዓል ሰዓት ኤሌክትሪክ ንጥቀመሎም ናብ ምጭናቕ ባህር ስለ ዘለው ክልኻል ባርዕ ሓዊ መቐለ ሰራሕተኛና ኣብ በዓል ይኹን ኣብ ኩሉ ሻዕ 24 ሰዓት ስታንድባይ እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ስራሕ ኢና ኣለና ጥራሕ ናቶም ምድዋል ኢና ንጽበ ኦልሞስት 5 ስልክታት ነውና تناي مسمر سلكي 03 44 41 03 33 09 03 66 68 88 09 14 بعد حدا 77 76 09 14 8 89 27 09 14 15 9 57 نزقاتم حدقا بارع حوين مكلخال 24 ساعات دلوات كم زخونو زغلصو ابلات حيل عمام مكلخال بارع بوغنم حبرسب قدمي حدقا قاصلو مقطامو لعل طنقق خغبر كم زغبا يمعدوم حبرسبنا مزحتي غزي او دامت عبيت بعلات يزغاطم كاب مسغاطم مكلخال اقدمها مكلخال زحشه يمسل سز حبرسب غبو ختل غبرالو معناته ايمرجنس للخونه تاترينا لها كل سراحتنا سندبا 14 ساعات معناته هزنا نغلغل او دامت عمت علي هايبلنا خيبلنا 14 ساعات زوجو خوينا تدالنا لنا مندجا ولعها مرات طفت لمنغو قدف كان مخاد ني طنقا غبر لحرسنا كم لدس ولو عبيتي بعلات مچنق حيل الكتريك سلازغاطم از دما حدغا بارع سلازقالعن حبرسب ادلاي قدمه طنقا غبر دما اتم سوب ميا مكلخال حدغا بارع اغنزيبوم كيستو علنايو هندبت هيوت كطف زخل كيفلطنايون زلاقي ناي امرو سامبان لبن صقمات كسعب زخل ممراز كربون مونوكسايد انتايوم كميكا كنكلاخلو نخل مسارحتنا تسفاز قعصبي ابز زعبا ملكيتو مس اب كومبرنسيف سبيشالايزد ريفرال هوسبيتال عيدر حكيم هندبتاو حمامات زغونا دكتور سلماويت اسفها صانحيت غيرلو حبيرنا نكتاتل
ኣትዮም ብማሽን እንዳተሓገዙ ልሕከም ሰባት ወይም ድማ ተኸፊኡ ድማ ህይወቶም ሓሊፉ ልመጽ ሰባት ሆነ ኣለዎም ብዙሕ ግዜ 6 ሰዓት ተሓሊፍዎ መብዛሕትኡ ግዜ ህይወቶም ለክድሕን ይኽእልና ብዙሕ ግዜ ሆስፒታልና ለጋጥምታ እዩ እና ገዛ ሰራሕተኛ እየን ተዓፊን ልመጻና ፈሓም ወይም ዕንጨይቲ በተለይ ምሸት ተለይ ጥቀማ ወይም ደግሞ ዝበሪ ዝመስኮት ንክኸፍታ በደንብ ኣስተምሮ ንህበን ኣለና ማለት እዩ ድሕረ ጋጢሙ ከዓ ቶሎ ኣውፂና ና ሆስፒታል ክነምጽኦም ሓምለለና እዩ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ተሐኪሞ ዘምልበልናዮም ድሕሪ 3 መዓልቲ ናስና ኣእምሮ ችግር ይፈጥር እዩና ናስና ኣእምሮ ና ልቢ ና ሳምባ ልበልናዮ ክትትልና መድሓኒት ምሳዱን ከልዮም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስድራ ቤት ነፍስሄር ኣፍተራሪ ዓለም ኣብርሃ ንተስካረ ዝሓሰብዎ 500,000 ብር ንመውዓሊ በዓል ልደት ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ንዝርከቡ ን200 ተመዛበልቲ ወገናት ብሓገዝ ኣበርኪቶም ዮሃና ወላይ ብዝርዝር ሒዛቶና ስድራ ቤት ነፍስሄር ኣፍተራሪ ዓለም ኣብርሃ ንመተስከሪኦም ዝተሓሰበ 500,000 ብር ንመውዓሊ በዓል ልደት ኣብ መዕቆብ ሰብዓ ካሬ ንዝርከቡ ዝተጸገሙ ተመዛበልቲ ወገናት ብሓገዝ ኣበርኪቶም ሓገዝ ተገበረሎም ወገናት ነቲ ሰናይ ምግባር ብምስጋን ዘላቒ መፍትሒ ድማ ናብ መረበቶም ምምላስ ምዃኑ ገሊጾም ንሕና መከራ ፈሊጦም ንዓውደ ዓመት ዋላ ንዶርሆ ይኮነንስ ኮሚደረ ሽጉርቲ ዘይብሉ ሰብ ኣለና ስለዚ እዚ መሃቦም ንሕና በዚ ናይ እዚኦም ዝሃቡና ብጣዕሚ ጽቡቕ ዓውደ ዓመት ክንውዕል ደስ ይሉና ንክንውዕል ገይሮም ኣለዎ እሞ ኣምላኽ ደስ ይበሎም ዝሞተ ከዓ መንግስቲ ሰማይ ንዓኣቶም እኽለማ ይሃቦም የቐኒልና ንዝሞተ ነፍሲ ይምሓር ንዘለዉ ምስ በረከት ምስ እኽለማ ይግደፎም ናብ መረበትና ክንምለስ ሓጉዝና ብዘለኩም ዓቕሚ ናውትኩም ይኹን ብገንዘብኩም ይኹን ብሓሳብኩም ይኹን ክትሕግዙና ውዕል ብታርያ እውን ከተተግሩና ኢና እንደሊ ብጣዕሚ ዘመስግን ይቕኒየለይ ስድራ ኣፍተራሪ ዓለም ኣብርሃ ን4 ስካር ዝሓሰብዎ ገንዘብ ኣብ መዕቆብ ሰብዓ ካሬ ንዝርከቡ ዝኸፍአ ጸገም ዘለዎም 200 ወገናት ንሕድሕዶም 2500 ብር ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ይገልጹ ኣምሓውና እውን ሰናይ ስራሕ ጽቡቕ ተግባር ነይርዎሞ ምድጋስ ትርጉም ክልዎ ስለለይኽእል ድግስ እናሓለፍካ ኣፍቲ ሰብ ብጥምየት ናሞተ ብቁርና ተጠቃዐ ኣድላይ ስለለይኮነ ተቤተሰብ ብሓደ ሙሉእ ድምጽ ኮይኑ ላውዚ ዳሒዝናየን ንኸይድ ብውሕደን ብዙሓት ክኾና እየን ካብ ልብል 500,000 ኮይነን ወሲኑ ስድራ ዘን 500 እዚአን እውን ለ200 ሰብ ከ2,500 ለኽካፋፈላ ወሲንና ኣለና ኣፍቲ ስነ ስርዓት ሓገዝ ተረኸቡ መራሕቲ ሃይማኖት ብወገኖም ነቲ ሰናይ ምግባር ብምንኣድ ካልኦት ኣካላት እውን ክስዕብዎ መልእኽቶም ይሕልፎም ንዝሞተ ሰብ ምዝካር ማለት ምስ ጥሙያት ምስ ዝጸገሞም ኣካላት መዓል ታውህብቶ ንጽድቂ ክትከውን ብትኽእል መልክዕ መሃብ እዩ እምበር በሊዕኻ ሰቲኻ ምስካርን ምበኣስን ተስካረ ይኮነን ሕዚ ግን ለማዓንቲ ተገይሩ ዘሎ ግን ዓብይ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ጽቡቕ ስራሕና ሰርሕ ነይሮም ሕዚ እውን ምስቶም ዓበይቲ ኣቦታትና ምስና ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን ዕረፍተ ገነት ምእንተኸዎም ኣውዚቶም ድኻታት እቶም ዝሓዘኑ ሰባት እውን ምሕላፍ እዚ ዓብይ ነገር እዩ ስለዚ ቤተሰብ ኣዚና ነመስግን ከምዚ ዓይነት ብምውሳንኩም ኣፍቲ ሓገዝ ተረኸባ ኣተሓባባሪ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ ኣይተግደይ በርሀ ብግዲኡ እዚ ሰናይ ተግባር ኩሉ ክስዕቦ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ብዘላቕነት ድማ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣመላኺቱ በዓል ሃፍቲ ክብሮም ደስታ 1.5 ሚልዮን ብር ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ ንዝርከቡ ወገናት ገንዘቦ ሓገዝ ገይሩ እቲ ዝተገበረ ገንዘቦ ሓገዝ ን600 ተመዛበልቲ ወገናት ንነፍሲ ወከፎም 2,500 ብር ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ በዓል ሃፍቲ ክብሮም ደስታ መቐልጸል ተወላዲኡ ኣይተ ደስታ ረዳ ዝገብርዎ ዝነበሩ ድጋፍ ንመዕቆብ ዳዕሚ ዝኸውን 1.5 ሚልዮን ብር ኣብ መዕቆብ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ ንዝርከቡ ን600 ተመዛበልቲ ወገናት ነፍሲ ወከፎም 2,500 ብር ድጋፍ ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣነቱ በዝሒ ቅርሺ 1.5 ከም ዓቕመይ ልገደደ ስቶም ኮሚኒቲ ኣዋቅዐ እዚአን 1.5 إلمس ناقرخوهم باي خمت خوين الجددة محكمي لسانا مجزي خنين مجزي لسانا نيو خالينو مو
بكاش تحش بالبهال حساب كلتش حمش متن حدث عقمي بعلت بيتو ويزرو سلام كيدان بقدان السمازا والوغنات ناب مربوتهم كساب زملسو بقصالنت حاجز كم زغوري زاربام بزح تشجر للو هزو إنينا نا بقى أزي ساعة كاري زلو انتن نعود عمتهم زخن نشتي ولا نحنتي دورها نعود عمت بخنا تخونهم يا نبي عاوي بزح خويني خاني زو قرش مالتيو كنا بقى بخمتنا تلععيدنا أو نحجز تهاهيدنا ناوزي مزينا الناس تسمعنا حجز مجلس أولي دسيلني حاجز تجبر لهم تمازاولت وجنات بوجنهم استجبر لهم حاجز بمسجان زلاقي مفتح أقومهم جن ناب مربوتهم من لاسكم زخنا جليسهم يغني لنا نخلوش شاي بخل العودة عمت محقوسين على العودة عمت مقصدين على حكمنا يغني لنا ذمحوات يغني لنا خورتها ولنا لا تفاخم وزقاوي هري تكلكم حاجة قد عدنا خنملس إنا تصفى نقبر سقي من نير زاود أمزة واي برك قدس يهون هي من الله خافي تقاعد جزاي مصدق أيون سودان نيو سوون كراها يلدلي أبي ينجراي خوخا أبي يعد ما يهوخا زودي من محدار كفلة كتما حاولتي بعل لدت مقنيات بمقبر نخل تميتي سدراس وات نمو علي بعل حدا مليون بر حاجز غيرو بلاي شفراو نزواددو تصبصاب غويتوم نغوس كمسا كارباوي من محدار كفلة كتما حاولتي بعل لدت مقنيات بمقبر نسدراس وات مو علي بعل غنزباو حاجز غيرو سدراس وات يغيرلهم بزلو دغاف بعل لدت مسدروم بحاجوس كبعلو عدل كما زفترلهم يغلصو خطقول حيزه ساي برخه قاريو ግን ገዛ ክራየ ዝነብር ኣነ ዚአን ብዓሚ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ደቂ ክልተን ቋቆ ሓገረ እኮዕለ ቢለ ነራ ህዝ ግን ምስ ሃገረ ሓደ ዶር ሓሪዳ ዞም ደቂ ተሓጎይሶም ዕድ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ስድራ ሰው ይዛክልዩ ብጣዕሚ ጽቡቅ ብጣዕሚ ነና መስግን ብጣዕሚ ምትሓወርና ኣነ ማዕለይ ቅድሚት የምትሓወርና ዝመጸታልዩ ማዕለይ ጽግምት እየ ሸዓት ቆልዑ ለውን ስድራ ሰው እየ ሞናወረይለ ጽጉም እዩ يمسكن يعنيلنا يزل كاب حموشة طابعات توطاطو كل سميتي سدرا سوات نحد حدهم حموشة شحبر بدمر دما 1 مليون بر حجز كم استجبر دما أما حداري كفلة ختم حاولتي أي تنجاش كحساي يردو حزب من حدارن كفلة ختم حاولتي تبع الزكايد زلو وأن علامه انكو عب سلام وصحكم المالي بزح يكونن كاب سقي حيشيو توانو كومزي مذكرن على مستواسين تعبي نجر زخون حمشت شيحن حد حساب كلتهم إسرات لهم تدمروك صار 1 مليون زخون وزاب مقار نحد حد دراسة وقت بتحزب نوزل لنا حمشت شيح معول أدامة غيرنا هنا تنقار نكو عاوز حكم نولو من لنا ما أخل غيرنا خرج لنا مات اتي زغبر زلو حاجزن حردي بزوع لا انسسان ገንዘባዊ ድጋፍን አበ ኩለን ጣቢያታት ታኽፍለ ከተማ ተጠናኺሩ ይቀጥል ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ አበ ዝተፈላልዩ ሃገራት ዝርከቡ አባላት ማሕበር ልምዓት እገላ አበ ከተማ ሽርንዳ ስላሴ ንዝዓቀቡ ተመዛበልቲ ወገናት ልዕሊ 1.9 ሚሊዮን ብር ዝዋግኡ ምግባዊ ሓገዝ ከም ዝገበሩ ኣመራርሓ እታ ማሕበር ገሊጾም እቲ ሓገዝ አበ ቤት ትምህርቲ ፀሃየ أب بيت مرتي فرس وقتن حفشاو كلاي برك بيت مرتي صهاين زعقبو 540 تمزابلتي كم استخفافله أمرار حتى محبر أبريهم اللون. في أو تقرأي تفكير زلوا تقدم حدا جاز الله حزبنا كم سفلا ليو لا تعلم زلوا تولتي بيستحقوا مثلا تي قناتات كوس حلون ده تباي هنا قنينا الذي محبرنا كم محبر أبز قداي زي نايوعلو هنا الصوت أو قدر علامة غيره ذوق عزل له محبريو ترى حواتنا ون أوفتي أبزي هو في زلوا ذا حجزو الله متمسكنوا ملكم أنا قبل زخل كا طعمت حزبي خبر خايز بلا زم محبر دك جلا أسرائيل زلوا يتم زقدر يوم رخيبهم زلوا هجون تي حجزوا أسأل خونا لو بزيس كعقات يبلون زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات تلفزيون تግራይ زيوم نيرم سلت مكتالكم كبرت يابلنا دقيمنا نملا تقتلت امنت كريستنا انكو عن بعلدت بسلام ابصحكم بمبال روح اسبعل